वो देखो इधर आओ। ये आया इंसानी हड्डियां हैं या किसी जानवर की हड्डियां हैं? ऊपर ऊपर देखो, ऊपर वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ चीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं ये एक हॉन्टेड हाउस है और मैं पहले भी मेरा एक आध दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन इस घर को देखते हुए बहुत खौफ महसूस हो रहा है। यहाँ पे क्या मरई ताकतें हकीकतन मौजूद हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? मुख्तलिफ़ किस्म के स्केलेटन, मुख्तलिफ़ ढांचे, मुख्तलिफ़ हड्डियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। तो हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं कि ये एक बहुत घना और चारों तरफ जड़ी बूटियाँ, बहुत घना जंगल नुमा, इसके अतराफ में चारों तरफ इसी तरह की जो आबादी है वो मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो किसी इंसान का बहुत तवील अरसे से यहाँ पे बिल्कुल भी कोई आना जाना नहीं, और ये घनी झाड़ियाँ। और ये देखिए नाज़रीन, सुबह जब हम दिन के उजाले में आए थे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हड्डियाँ हैं वो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हड्डियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह अपनी असली हकीकत, असली हालत में जोड़ों के साथ मौजूद हैं। अब नाजरीन, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है, ये आया इंसानी हड्डियाँ हैं या किसी जानवर की हड्डियाँ हैं या इन हड्डियों के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये इन हड्डियों की हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो कुछ भी है, ये बिल्कुल भी सेफ़ जगह नहीं है। यहाँ पे आके जिस किस्म का खौफ व हिरास हमें महसूस हुआ और जो अजीबो गरीब किस्म की हरकत हमारे चारों अतराफ में हुई, उनको देख के लगता है कि आज जो है बहुत अजीब होने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा, देखिए कि हम किस तरह से घर के अंदर जाते हैं। मेरे साथ जो है वो मेरे दोस्त और मेरी टीम मौजूद हैं, जिनमें कुछ यहाँ के मुकामी लोग भी शामिल हैं। उनमें एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करने वाले एक नौजवान भी हमारे टीम का हिस्सा हैं, जिनके बताने पर ही हम यहाँ पर आए। और उन्होंने बताया कि हमारे शौक़, हमारे इल्म के मुताबिक यहाँ पे बहुत बड़ी मरई ताकतें जो हैं वो प्रवेश कर चुकी हैं। अब उनको देखना है, उनके सामने जाना है, उनसे जो है वो रूबरू होना है। तो इसके साथ हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ ही रहेंगे। अल्लाह का नाम लेकर हम इस जो है वो सफ़र का आगाज़ करेंगे। यहाँ से हम निकलेंगे, हम जाएंगे अंदर और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या कुछ जो है वो मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। इधर क्या है? इधर यहाँ पे अभी यहाँ पे आपने कोई रोशनी में किसी इंसान का जो है वो साया देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। इधर क्या है? आओ आओ। इधर यहाँ पे अभी यहाँ पे आपने कोई रोशनी में किसी इंसान का जो है वो साया देखा? यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे हमें अभी वो देखो इधर आओ। देखिए आग एकदम से बुझ गई, एकदम से बुझ गई आग। भागो यार, इधर से भागो। कुछ इसके अंदर जो है वो गहरी सुरंगें भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिल वक़्त रात की इस तारीकी में, रात की इस समय में मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान अपना नहीं लेके जाना चाहता। अभी हम नाज़रीन आपको लेके चलते हैं हॉन्टेड हाउस में। ये घर जो है एक तवील अरसे से बंद पड़ा है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, इवन यहाँ पे बिजली तक का इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। आप हमारे साथ आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घर जो है एक पूरा हैबतनाक और खौफ का मंजर जो है वो पेश करता है, जिसके पीछे, खिड़कियों के पीछे आपको वहाँ से जो है वो जंगल और वीरानी नजर आती है। ये पीछे का जंगल जो है, इसको देखते हुए आप कभी भी ऐसी जगह का विज़िट करना तसव्वुर भी नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे दोस्त हैं ठाकुर अमर विशाल हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था। इन्होंने हमें बताया इस जगह के बारे में कि इन्होंने मेरे पहले भी एपिसोड्स जो हैं वो देखे हुए हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया
کہ یہ جگہ جو ہے آپ نے آج تک اتنی خطرناک اور اتنی خوفناک جگہ کا کبھی بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا. تو آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں ٹھاکر عمر وشال سے, ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اس گھر کے حوالے سے اور اس کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ٹھاکر عمر وشال ہے. جی آپ ٹھاکر نام آپ کا کیسے؟ جی میرا ہندو فیملی سے بلونگ ہے. جی تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی حویلی ہے. جی یہ پچھلے 100 سال سے یہ ادھر ہی ہے. اچھا اچھا. اس کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس سے بنے ہوئے میکسیمم 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ جو کھڑکیاں, یہ دروازے, یہ جالے, یہاں پہ کوئی رہتا ہے آپ کے؟ جی بالکل بھی نہیں رہتا ہے. اس حویلی میں ہمارے بڑے رہتے تھے, دادا ابو اور بھی ریلیٹیو تھے جو ادھر رہتے تھے. انہیں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ادھر, جس کی وجہ سے وہ اس حویلی کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اب جو یہ ساتھ والے ریلیٹیوز ہیں اور بھی لوگ ہیں جو ادھر پہلے خالی ہمیں چھوڑا ہوا تھا رکھوالی کے لیے, اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ حویلی چھوڑ کے ایک شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں. کیا ہو گیا یہاں پہ یار بھائی کچھ نہیں ہے یار. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ پتھر, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر, یہ چیزیں, یہ ابھی ہمارے اوپر جو ہے یہاں سے کہیں سے کسی نے حملہ کیا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ پیچھے سے میرے آوازیں سن سکتے ہیں. بہت خوفناک خطرناک قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. میں جو ہے یار سے چلے یار, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چلے گئے سے. یار دیکھیں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ آگے یہ کیا چیزیں ہیں, کیسی آواز تھی, کس نے ہم پہ حملہ کیا. تو یہ بڑا خوفناک سا منظر تھا. یا اللہ آپ معاف کرنا یا اللہ. یہ یہاں پہ جو ہے آگ جلائی گئی ہے, اس الماری کو یہاں سے جلایا گیا ہے, اور یہ جو ہے جگہ بہت ہی خوف کا منظر پیش کر رہی ہے. اور میں تو آپ کو کہتا ہوں جی آواز آئی, پیچھے سے آواز آ رہی ہے. پیچھے سے میں ادھر ہی رہتا ہوں تو میرے ساتھ کیمرہ مین یہ دیکھیں ناظرین, یہ کیا ہے یہاں پہ, یہ جو ہے یہاں پہ دیواروں کے اوپر آگ جلانے کے نشانات, اور یہ یہاں پہ زمین کے اوپر, زمین جو ہے درمیان میں کہیں آگ نہیں جلی, لیکن یہاں پہ آگ کیسے جلی یہ خوف کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ کیونکہ زمین پہ جو ہے وہ آگ جلنے کے نشانات تو موجود ہیں, لیکن درمیان میں کہیں پہ بھی کوئی آگ کا نشان نہیں. اور اوپر جو ہے وہ کارنر میں یہ دیکھیے اس طرح سے یہ آگ جو ہے وہ یہاں پہ جلائی گئی ہے. یہ آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ کسی انسانی طاقت کا یا انسانی قوت کا جو ہے وہ آنا مشکل ہے. یہاں سے آ رہی ہے, یا اللہ خیر یا اللہ خیر. یہ ناظرین یہ سیڑھیاں جو ہیں, یہاں پہ سیڑھیوں کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھاکر بھائی ہمیں یہاں اوپر جا کے دیکھنا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر چل کے ادھر سے چلے یار, یہاں سے اوپر چل کے کوئی آواز آ رہی ہے. یہ اوپر دیکھیں, اوپر دیکھو, اوپر وہاں پہ کچھ ہے, وہاں پہ کوئی چیز, وہاں سے کوئی چیز دیکھی آپ نے وہاں دیکھا؟ جی وہ دیکھ کچھ چیز, وہ چیز اوپر وہ اس کے پاس وہ کارنر میں, وہ بالکل وہ چھت کے اوپر, وہ لا الہ الا اللہ.